dans l'ombre bleue de tes ruelles. Sommeillent mes rêves. Glissent mes pas de Sidi Rachid à Sidi Bouannaba. Sillonne mon sourire dans les méandres d'un rire cuivré. Blotti au fond d'un atelier. Enjouement d'un maillé danseur. تلاقيت مع ناجية عبير ربي يرحمها معدي عند دريس أمين خوجة كنت راح ديما عنده نلقى عندها الله يبارك ما شاء الله ثقافة بنت قسنطينة تشتي قسنطينة. وهذه الأنيسة قرات معايا لا سانكيام لا كاتريام لا تروازيام وسي او جي سنة 62 63 64 كانت علاقات أخوية ويعني كنا صح عائلة تقريب عائلة. شتي بزاف قسنطينة كيما نقول لك تحكي على قسنطينة بالجوارح. C'était une enseignante hors pair. Moi, c'était la prof d'anglais de mon fils. Et il en garde un souvenir merveilleux, mais pas uniquement lui. Et tous les enfants qu'elle a eus. يعني طفلة كيما يقولوا elle était très sympathique, très joyeuse, vivante. Elle avait une grande, أنا نقول que c'est une grande dame. C'était une femme très intelligente. C'était une grande artiste, mais dans tous les domaines. Très courageuse. Une volonté de faire. كانت ديما في زنقة المسك. تروح لزنقة المسك تشم ريحة الوالدين داركم من تما العلي تاعكم. كانت المعاملة تاعها بوكو بلوس مع لي زارتيزون اللي كانوا حاكمين التراث كيما دريس أمين خوجة كيما اللي يديروا الفتلة كيما ناجية عبير. كانت قسنطينة ساكنتها كانت مسكونة بقسنطينة مسكونة بريحة قسنطينة. تروح لزنقة المسك وتشم الريحة. دونك تقول لي لودور دي رويال دو كونستانتين ما لقيتهمش في العاصمة ما لقيتهمش في لي زيتازوني. كانت في واشنطن. ما لقيتهمش في اليمن والأردن. ما رحت اليمن قالت لي رحت اليمن باش نشوف كانت تحوس على الملاية. دارت دي ريشيرش على الملاية بلي الملاية جات من اليمن. قالت لي شوف شميت الروايح بصح ريحة قسنطينة ما شميتهاش. هذاك هو الشيء اللي كان il a poussé à écrire beaucoup de choses. Et bon, mais moi, j'étais pas du tout étonnée qu'elle soit devenue écrivaine. C'était son rêve, c'est un autre rêve qu'elle a pu vivre. Je m'appelle Zaidi Fatem Zohra. Je suis doctorante à l'université de Sétif en littérature française et j'ai soutenu en 2016 un mémoire de master à l'université de Melbourne qui s'intitule Scripturalité protectrice et édificatrice dans Constantine et les moineaux de la Murate de Najia Abir. Cette œuvre m'a profondément marquée, car c'est un plaisir de lire une écrivaine exceptionnelle que j'étais attirée par la beauté de son style, la fluidité de ses idées, la force de ses mots et la profondeur de son idéologie. بالأخص هاو كتاب تاعها ديديكاسي باسمي 2005. وفي 2005 نحكي لك على بتيت انيكدوت. قالت لي واش هو الحلم لو ريف تاعك واش حاب دير؟ قلت لها انا حاب ندير اون اكسبوزيسيون في الجزائر. 15 جور ابري تعيط لي لم الاكسبوزيسيون وروح. درت اول اكسبوزيسيون في الجزائر العاصمه حضروا فيها سفراء العرب بكل. ديت معايا الهادي بن جلول القاطفه وديت معايا دريس امين خوجه واستقبلنا سفراء العرب واستقبلنا الوزراء كامل. ما ننساش خيرها ما ننساش الوقفه. Najia Abir était une femme rebelle, engagée, fidèle à ses idées,
Elle a fait de Cirta le point nodal de son œuvre littéraire et artistique. وربي يرحمها ان شاء الله، لان يعني موتها كانت صدمه للناس اللي عرفوها وقراوا معها. ربي يرحمها ويوسع عليها وربي يجعلها في الجنة. Je crois que c'est le temps de rendre hommage à cette grande femme de lettres qui a lutté bec et ongle pour défendre ses origines, son passé, pour demeurer à tout jamais enracinée dans cette terre qui restera libre, fidèle à ses origines, à son passé et à son identité algérienne. السلام عليكم. معكم عدنان ولد نجية بن زقوطة، معروفة نجية عبير. مالوغوزمون راني في كندا، ما قدرتش دونك نجي نقعد معكم اليوم. والله تمنيت يعني لو كان نقدر نجي نشوفكم. هي نصها نجي نشوفكم، نصها نخطف رجلي لسوق العصر، ناكل شوية بوراك، ناكل شوية فطاير، الحوايج توحشناهم يبقاو في قلبنا وما نلقاهمش يعني بلاصة خلاف. دونك واش حبيت نقول لكم يعطيكم الصحة. Merci d'avoir honoré une femme qui s'est consacrée pour sa vie, Constantine, مدينة العلماء نقولها، وما سموهاش مدينة العلماء par hasard. Une artiste qui a emboîté le pas à son père et à son grand-père pour défendre le patrimoine culturel et intellectuel نتاع مدينة المألوف. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui et tout ce que vous allez faire dans le futur pour rappeler à tout le monde la gloire de nos origines et rappeler à nos enfants les sacrifices de leurs aïeux pour que ça soit gravé en lettres d'or dans leur esprit, l'esprit de notre relève. يعطيكم الصحة وصحة رمضانكم الشهر الجاي، ويعطيك الصحة تاني خلي التوفيق. هيا بسلامة، بقاو على خير. S'arrête mon sourire dans l'agonie d'un rire trahi. S'arrête mon sourire dans l'agonie d'un rire trahi.